magama ta og kuan usok sulit na ni ato ning gamon ka ato ning talinsan kung talinis kayo talinsan ni lang gamit na to bildo para pasinaw para talinis bahit tanan. Ito rin ikagis padung ito para matalinis. Ato ning butangan og gilangan to ani mga duha o tulo sa duha tulo kay depende man sa usok nga to ni humok na poy gahi mo nang maka-adjust ta ug usara wa dita maka-adjust mo nang sa duha tulo tanto para adjustan ni gilangan na natin niya human. Yara guys, nahuman atong gigamba nga usok o paltak na kuan sa laang ni para mangati ta. Human na gyud patra kabuka tong gihimo kay kahit man kunon luan ha nya atong gihinlo ento mo bildo bildo duha ra ka adjustan ni kay og tuloon habog na kayo maunjag maliog kani matiil ra jud ni kay duha ra ka adjust ay depende rin jud kamo gama o tuloon nyo basta ako duha ra